बैठ। अच्छा, जब इसे लेके आए थे आप उस वक्त कागज़ों के अलावा और क्या करती थी? एक तो कागज़ खाती थी हाँ जी। और बस हुण तो ठीक है, अगे नालों बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। हाँ जी। खून की कमी सी बहुत ज़्यादा, हाँ जी। रंग फिक्का सी। रंग फिक्का सी। सही। हुण किन्नी हुण तो रोटी भी काफ़ी खा जाती है, एक रोटी दो भी खा वारी लेंदी है, तीन चार वारी खा जाती है। 3-4 बारी खा लेंदी हाँ है। जी। सही है। और उसके अलावा बाकी होर बस ना उल्टी अल्टी कोई शै नहीं खड़ाउंदी उन्हें। उल्टी अगे तो शा आ जाती सी ना, आगे रोटी खाने तो बाद उल्टी आ आ जाती। जाती कि महीने बाद 15 दिन दसी दिन ना हो सही है। जाता सी, तो हुण नहीं ये होया। हुण उल्टी नहीं ਜਦੋਂ आती। ਦੁਬਾਰਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗਏ ਨਾ हाँ जी, ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਏਦਾਂ। उल्टी नहीं हुई। ठीक है। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ, सही है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ठीक है। हुण इंशाल्लाह मैं दवाई देंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਹੈ। ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢੋ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक एंड अख्तर क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर की जानब से मैं आपके साथ मुखातब हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ला जलालहू का लाख लाख शुक्र है, उसका बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है, बहुत बड़ी रहमत है कि उसने एक अदना से अपने बंदे की इज़्ज़त रखी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं जो आपके साथ एक केस शेयर कर रहा हूँ, ये एक कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही पेचीदा केस था बच्ची का। इसने इसके जो हैं जिगर वो प्रॉपर काम नहीं करता था, इसकी वजह से इसकी जो ज़बान है, टंग है, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी। एचबी की कमी की वजह से एचबी इसकी बिल्कुल नहीं बन रही थी, खून नहीं बन रहा था। और उसके साथ साथ ये कागज़ खाती थी, जब भी खाना खाती थी तो वोमिट आ जाती थी क्योंकि जिगर अपने पूरे इंजाइम नहीं देता था, जिसकी वजह से मैदे का निज़ाम जो वो डिस्टर्ब था, निज़ाम ख़राब था, और बजाय खुराक हज़म होने के ऊपर को आती थी और वोमिट हो जाती थी। अक्सर उल्टी होती रहती थी खाने के बाद। उसके बाद इसका कद बहुत छोटा था, खाना पीना बिल्कुल इसका नहीं था, कोई चीज़ भी खाती पीती नहीं थी सिवाय कागज़ की। तो जब ये मेरे पास लेके आए, इसको मेरे साथ चलते हुए 5-6 माह हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ला जलालहू ने मेरी इज़्ज़त रखी और इस अदना से बंदे के हाथ से शिफा दी और होम्योपैथिक दवा के ज़रिए दी। तो क्या हुआ कि बच्ची की एचबी जो है वो नॉर्मल हो गई, खाना पीना उसका बेहतर हो गया, कागज़ उसने खाना छोड़ दिए और उसकी उल्टी जो है वो रुक गई। और सेहत के हवाले से वो अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करती है, हसास बशाश है और फ्रेश महसूस करती है। और खाने पीने में जो चीज़ उसको दी जाती है वो सब चीज़ें खाती है, उसकी कोई वो ज़िद नहीं है, कोई इनकार नहीं है। सब्जियों को भी पसंद करती है, गोश्त को भी, हर चीज़ खाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसे बहुत सेहत दी। तो आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था केस का कि देखें ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं बच्चों के, बड़ों के, अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपनी कुदरत से उसकी होम्योपैथी के अंदर शिफा रखी है। जैसे कुछ बच्चे जो बोल नहीं सकते, कुछ बच्चे सुन नहीं सकते, कुछ बच्चे देख नहीं सकते, कुछ बच्चों का एक अज़ा हाथ कमज़ोर है, किसी के पाँव कमज़ोर हैं, कुछ प्रॉपर चल नहीं सकते, अपना बैलेंस नहीं रख सकते, या इस तरह के बड़े जो पेशेंट हैं जिनको शुगर हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट का आर्ज़ा लाक हो जाता है, जिगर का आर्ज़ा लाक हो जाता है, जिगर के अंदर ट्यूमर आ जाते हैं, स्टमक का प्रॉब्लम होता है, खाना पीना सही हज़म नहीं होता, वोमिट आती है, लूज़ मोशन रहते हैं, IBS रहता है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, इसी तरह यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या उनके अंदर LFT के जितने टेस्ट हैं वो बढ़ जाते हैं, शुगर लेवल हर वक्त बहुत ज़्यादा रहता है, कंट्रोल नहीं होता। उसके साथ साथ सांस की बहुत ज़्यादा शिद्दत, तकलीफ़, TB, दमा, ऐसे पेचीदा अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी के अंदर बहुत ही कामयाब तरीन इलाज है।
لیکن یہ ہے کہ وقت لگتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے. ٹائم اس لیے کہ بیماری کتنی ڈیپ ہے، کتنی گہری ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے مریض کو اس بیماری کے ساتھ لڑتے ہوئے. ہومیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وائٹل فورس جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہ مریض کو کیور کرتی ہے. ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ وائٹل فورس امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے اس بیماری کے خلاف، تاکہ آپ کی جو مدافعتی نظام ہے آپ کے اندر وہ جو بہتر ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہوئی جو بیماریوں کے ساتھ لڑتی ہے وہ بہتر ہو، وہ اس بیماری سے آپ کو نجات دے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کتنے عرصے سے ڈیمیج ہے، کتنی زیادہ ڈیمیج ہے، کتنا اس کا نقصان ہو چکا ہے، کتنے عرصے سے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس حساب سے اس کا ٹائم لگتا ہے. اگر تو 2-4 سال سے بیماری ہے تو جلدی کیور ہو جاتی ہے، 7-8 سال سے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اسی طرح کینسر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر بیماری 3rd سٹیج میں ہے، 4th سٹیج میں ہے، اس کی باڈی سٹرکچر بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور کیور ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ کیور نہیں ہوتے ایسے پیشنٹ، تو پھر ہم ان کو ریلیف دیتے ہیں. تو یہ سارا ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں جو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کہ اب زندگی ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی زندگی رکھی ہوئی ہے، باقی زندگی کچھ باقی ہے، سانس کچھ باقی ہے، اس کے مقدر میں کھانا پینا کچھ باقی ہے، خوراک باقی ہے، اور اس کی صحت اس کی مقدر میں ہے تو ضرور ملتی ہے. اگر اس کی زندگی باقی نہیں ہے، یا اس کے نصیب کا کھانا پینا ختم ہو گیا ہے، یا اس کی مقدر میں صحت نہیں ہے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کرنے والی ذات تو ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ جل جلالہ جسے چاہے شفا دیں، جسے چاہے بیماری دیں، جسے چاہے تندرستی دے دیں، عزت دے دیں، ذلت دے دیں، ساری چیزیں اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. تو کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. وہ چاہے کسی کو شفا دے، چاہے کسی کو بیماری دے، چاہے کسی کو 5 بنا دے، کسی کو 2 دے، کسی کو 1 دے، کسی کو 3 دے، تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو اصل میں کیا ہے، یہ ہماری تقدیر میں مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. تو انشاءاللہ ایسے جو کیس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیور کر دیتے ہیں ہومیوپیتھک دوا کے ذریعے. تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہومیوپیتھی کی طرف آئیں، ہومیوپیتھک میں اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں، تو آپ کو انشاءاللہ ضرور صحت ملے گی. تو یہ میرا چھوٹا سا آپ کے ساتھ پیغام تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.